No se murió ni nada, pero ya está vieja. Well, it was really hard to differentiate the bed shaking from the ruby bones from each other. Ah, sorry, I thought you meant... I thought you meant it would be different. It would be difficult to differentiate the sounds of clapping from my bones cracking. No sé por qué me dio un montón de ternura, ¿eh? Why? ¿Por qué te dio ternura? Why? ¿Te gustan las viejitas? ¿Les gustan viejitas, tronadores? Ruby Yandere, ok, no. Ya soy. ¡Ay! Realmente te llamaba mucho, Bupi. I forgot I love hacks. Ay, ya está, sí. De forma Ninori casi. No. Ya lo he dicho antes. I said this before. If you get an old girlfriend, it's like getting a mom. So if you have mommy issues, don't worry. I'll heal them. That sounded terrible. No, lo que quise decir es que si tienen... Ay, ya. ¿Para qué le